सरोज साहब, आपने निशानदेही की, आप हमेशा से जो है निशानदेही कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिवीजन है, पार्टी के अंदर कमज़ोरियां हैं, गलत फैसले हैं, जो है इन फैसलों को दुरुस्त करना होगा, पॉलिसी चेंज करनी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि करेगा कौन? ये सारी सूरत हाल जो है ठीक कौन करेगा? देखिए, ये एहसास तो जो पार्टी का ओल्ड गार्ड हैं, जो 25-26 साल से खान के साथ हैं और जो मेरा ख्याल है लोगों की नाराज़गी मोल लेने के अंदेशे के पेश नज़र अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम है। पार्टी में जो है मशावरत जो होती है या खान को जो फीडबैक दिया जाता है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता है, और ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि खान को हक़ाइक़ से आगाह करते। दूसरी बात ये है कि असद कैसर साहब ने जब बाजवा साहब के इस इशू पे माफ़ी मांगी तो इसके फ़ौरन बाद फिर माफ़ी का मुतालबा आया आर्मी की तरफ से कि 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगी जाए। मेरा ख्याल है वो माफ़ी मांगना वो जो कैसर साहब का ये था वो तो दुरुस्त था, लेकिन वक्त ये नहीं था कि इस वक्त माफ़ी की बात होती, और अगर वो शायद बात या माफ़ी न मांगी गई होती तो ये माफ़ी भी न मांगी जाती। अच्छा, अब ये माफ़ी मांगने के सवाल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो एक तरफ उनको क्लियर मैसेज पहली दफ़ा जो है आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया। माजी में तो DGI SPR कहते आए हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि माफ़ी मांगी जाए, बल्कि कुछ मौक़ों पे आपको याद होगा एंटी आर्मी स्टेटमेंट पे भी कुछ बयानात ऐसे आए थे रिग्रेट्स के। लेकिन अभी जो है ये माफ़ी का जो सवाल उभरा है इसके साथ जो है बहुत सारे सवालात भी खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पे माफ़ी मांगना दुरुस्त होगा? ये माफ़ी मांग के क्या जो 26 नवंबर को गोली चलाई गई थी उसकी भी माफ़ी मांगी जाएगी? जो मैंडेट गया उसका क्या उसकी तलाफ़ी हो सकेगी, या सिर्फ माफ़ी जो है वो कह तो बंद ख़त्म करने के लिए है? खान ने तो माजी में क्लियर कट रिजेक्ट किया है इस माफ़ी के इशू को। ठीक है, मुतअद्दिद उनके बयानात हैं, और मुझे ये नहीं लगता है कि जब तक ये आप क्लियरली बताएंगे नहीं कि अगर बिलफर्ज 9 मई के वाक़यात पे आप समझते हैं कि माफ़ी मांगने से मसालियत हो सकती है, तो मसालियत के नतीजे में PTI को क्या दिया जा सकता है जो उनसे लिया गया है? सवाल है बड़ा। लेकिन ये सारे सवाल जो है वो आते हैं खान साहब की तरफ के क्या वो माफ़ी जो है वो मांगेंगे, ये माफ़ी दी जा सकती है? आपके बड़े वैलिड इस पे कमेंट्स हैं, लेकिन वही बात आती है कि 2-3 चीज़ें अब सामने आ रही हैं। एक तो जो लोग नायल हो गए, उमर अयूब, आप असम्बली में खुद बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है? क्या अगर तहरीक इंसाफ आपको ऑफर करे कि आप आ जाएं एज अपोजिशन लीडर, क्योंकि उन्हें सज़ा हो गई, डिसीट हो गए, तो क्या आप आ सकते हैं, या कोई और जो है कोई ऑप्शन है उनके पास? मेरा ख्याल है मेरे मामलात जो हैं, मैं जो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करता था वो ये था कि मैं समझता था कि पार्टी को मेरी ज़रूरत है, इसकी क़ुव्वत कमज़ोर हो रही है। एहतजाज की जो प्रोसेस है उससे मुझे अप्रैल 2024 से अलहदा किया गया है, और मैं चीखता रहा कि मुझे करने दें, क्योंकि एहतजाज ही बायद एक सलाहियत थी PTI की, या एक कैफियत हो सकती थी जिसमें हम कुछ गेन कर सकते थे। ठीक है, प्रोटेस्ट करना है। देखिए, पार्टी मुंतशिर कैफियत में है। पार्टी की अब अपने 14 अगस्त को देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं 14 अगस्त को। मोहतरमा कह रही थी खान ने कहा निकलो एहतजाज करना है। ये इस तरह के फैसले होते हैं, यानी पूरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो एक और बयानिया दे रही है, आप एक और बयानिया दे रही हैं, और सिर्फ ये इस पे नहीं है, हर इशू पे आपको नज़र आएगा कि पार्टी जो है वो सेम पेज पे नहीं है। पार्टी के जो फैसले हो रहे हैं वो चीना जपटी का माहौल है, दींगम मुश्ती है और दकम फील है। जो फैसला हो गया वो आगे से समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे 5 अगस्त को यह फैसला था कि MNAs ने अपने हल्कों में जाना है और वहाँ पे एहतजाज करना है। लेकिन एक और भी तो बात है ना कि एक तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, आप खुद असम्बली में हैं, दूसरा बात हो रही है कि सेटअप जो है वो शायद कोई चेंज हो रहा है, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, कोई है ऐसी बात? कोई देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, बैसियत एक सेटअप नहीं चलेगा। ये देखिए, सेटअप
اگر چینج کریں گے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور تبدیلیاں لائے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی اکیلی تنہا اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہیں کہ اپنے اور ساتھیوں کو بھی علیحدہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سیم پیج پہ ہیں تو گورنمنٹ بھی سیم پیج پہ ہے. کہ وہ آپس میں سیم پیج پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ توقع کرنا کہ ان کے درمیان کوئی فرکشن ہے یہ میرا خیال ہے غلط ہے. ابھی تازہ تو تمغے تقسیم ہوئے ہیں, تازہ تو جو ہے ایک دوسرے کو شاباشیاں اور تبکیاں دی گئی ہے. کیوں کر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان کی ویسے سیاست کنسپیریٹوریل ہے, سازشی سیاست ہوتی ہے. مروت صاحب 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے, صوبوں کو جو ہے جو فنڈ ملتے ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں, اور پھر جو انتظامی یونٹ ہیں اس میں کوئی چینجز جب بڑھانے کا بھی بات ہو رہی ہے کہ 4 صوبوں کے بجائے 5 ہو جائیں یا 6 ہو جائیں. لیکن صوبے اگر بڑھاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہی ہوگا. صدرن پنجاب ہے یا گلگت بلتستان کو مکمل ایک صوبے کی حیثیت دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اور اگر کوئی 18ویں آئینی ترمیم کی طرف کوئی بات جاتی ہے, 18ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی. 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپل پارٹی, پی ٹی آئی, جتنی بھی مرکزی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این, یعنی ان کا سیاسی مینیفیسٹو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جی آپ صوبوں کو جو ہے اختیار سے اور طاقت سے محروم کریں اور فیڈریشن میں یہ کوئی جمہوری پارٹی اس کی تائید نہیں کرے گی, حمایت نہیں کرے گی. یہ ڈنڈے کے دور پہ تو ہو سکتا ہے جب جمہوری قوتیں اور سیاسی قوتیں نہ ہوں, لیکن یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے, 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت تو سنائی دے رہی ہے, لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے یا لیجسلیچر کے ایک ممبر کے طور پہ کہ کیا وہ ایسے آئینی قوانین ہیں جن کا کیا جانا درکار ہے. مطلب کیا رہ گیا ہے آئین میں جو 26ویں میں نہیں ہو سکا تھا, اس میں ترمیم 27ویں میں لے کے آ جائیں. دیکھیں نا, جیسے آئینی کورٹ ہے, آئینی کورٹ جو ہے نا وہ تو اس وقت دیکھیں آئینی کورٹ کا مسئلہ تو اب اسی آئینی بینچ سے حل ہو گیا ہے نا. کیا مطلب ہے آئینی کورٹ جو ہے وہ کر پائے گی جو آئینی بینچ نہیں کر پا رہی ہے. وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, جوڈیشل کمیشن کا مسئلہ حل ہو چکا ہے, عدلیہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ٹھکانے لگ چکی ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کی کرامات تھی جو خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں باہر کوئی نیئر فیوچر پہ. خان صاحب کی رہائی ساللی ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ اپنی احتجاجی قوت کو ریگین کرنے پہ. جس دن 4 سے 5 لاکھ لوگ یہ اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئے خان اور سیاسی رہنماؤں کی, پھر یہ گھنٹی کون باندھے گا, یہی سوچا کہ 4-5 لاکھ لوگ اکٹھے کون کرے گا.